تو یہ کہ اپنی ذمہ داری کو ہم پہچانیں. جس کا جتنا بڑا رتبہ ہے اس کی اتنی ہی بڑی ذمہ داری ہے، اور اگر وہ پہلو تو ہی کرے تو اتنی ہی سخت سزا کا مستوجب ہوتا ہے. آج جو علم کلام ہے وہ چاہیے جو سائنٹیفک ڈیٹا جو انسان نے کلیکٹ کیا ہے اس کے ساتھ صحیح ربط و تعلق قائم کرے قرآن مجید کا اور اس کی دی ہوئی تعلیمات کا. ہم تو خلافت راشدہ کے خاتمے کے بعد پھر الوہیت کے دامن میں آ گئے تھے. وہی بادشاہی، وہی عیش، وہی محل، بغداد کے محل اور بغداد کی راتیں. پھر اس کی بصیرت فراہم کرنی ہوگی. سود حرام ہے تو کیوں حرام ہے؟ اس کی قباحتیں کیا ہیں؟ یہ کس طور سے امبیلنس پیدا کرتا ہے معاشرے کے اندر، کس طریقے سے ارتکاز دولت پیدا کرتا ہے کہ آج تک سائنس کے کسی بھی شعبے میں کوئی ایسی دریافت نہیں ہوئی ہے جس نے قرآن مجید کی بیان کردہ کسی شے کو غلط ثابت کیا. مصلحت نیست کہ از پردہ بروں آئے راز، لیکن یہ کہ یہ جان لیجئے کہ یہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس میں ایک تو وہ ہمارا جرم، ہم نے اس علم کا دروازہ بند کیا، اپنے تصورات کو محدود کیا، دین کو مذہب بنایا، علم کو صرف علم دین تک محدود کیا، اس کو ہم نے گویا کہ سیکولر علم قرار دے کر اپنے دینی تصورات سے خارج کیا. یہ ہماری غلطی. اور اس سے بڑا جرم یہ کہ اس آسمانی ہدایت کے بھی ہم کسٹوڈین سے پہنچانے کے لیے، اور ہم نے یہ کہ خود اس کو پیٹھ دکھائی، خود اس کو اپنا امام نہیں بنایا، خود اس کو اپنا رہنما نہیں بنایا، اور دوسروں تک پہنچانے کا تو کوئی سروکار ہی نہیں، سوال ہی نہیں. اس ڈائگنوسس درست ہے تو اب اس کا حل کیا ہے؟ پہلے تو یہ کہ اپنی ذمہ داری کو ہم پہچانیں. ظاہر بات ہے کہ ذمہ داری جس کا جتنا بڑا رتبہ ہے اس کی اتنی ہی بڑی ذمہ داری ہے، اور اگر وہ پہلو تو ہی کرے تو اتنی ہی سخت سزا کا مستوجب ہوتا ہے. کمتر درجے کی ذمہ داری ہے، کوتاہی بھی ہو گئی ہے تو کمتر درجے کی سزا کفایت کر جائے گی. رتبہ بڑا ہے، جن کے رتبے ہیں بڑے ان کی سوا مشکل ہے، جن کا رتبہ ہے سوا ان کی سوا مشکل ہے. تو ہم کسٹوڈین ہیں اس ڈیوائن میسج کے، گائیڈنس کے، رحمت للعالمین کی رحمت للعالمینی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے امین ہم ہیں. لہذا پہلا کام تو یہ ہے ہمارے سامنے کہ اس علم کے اندر، جس کے لیے میں اب ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، اسلامائزیشن آف نالج، علم کو دوبارہ مسلمان کا. یہ علم جو ہے، بڑی پیاری بات اقبال نے کہی تھی، عشق کی تیغ جگر دار اڑا لی کس نے، علم کے ہاتھ میں خالی ہے میان ہے ساقی. بڑی پیاری تشبیہ ہے یہ. عشق سے مراد یہاں وہ ایمان ہے، ایمان کی وہ تیغ جگردار اس میان میں سے نکال لی گئی ہے، خالی نیام رہ گیا ہے. یہ پورا سائنٹیفک نالج جو ہے اس خالی نیام کے مانند ہے جس میں سے تلوار عشق نکال دی گئی. یہی تلوار عشق اس میں دوبارہ داخل کر دی جائے، ایمان کو اس علم کے ساتھ اگر شامل کر دیا جائے تو در حقیقت سارے مسائل کا حل ہو جائے. تو پہلا کرنے کا کام یہ ہے کہ وہ فلسفہ، وہ حکمت، وہ علم جو انسان نے اپنی سورسز کے ذریعے سے حاصل کیا، اس کا صحیح ربط اور تعلق قائم کیا جائے اس علم سے جو وحی کے ذریعے سے انسان تک پہنچا. ان کے آپس میں ریکنسائل کرنا، ان کے فصل اور بود کو دور کرنا، اور اس میں قرآن کا دعویٰ ہے. اور جو تھوڑی سی بھی واقفیت رکھتے ہیں، واقعہ یہ ہے، مورس بکائی نے پوری کتاب لکھی کہ آج تک سائنس کے کسی بھی شعبے میں کوئی ایسی دریافت نہیں ہوئی ہے جس نے قرآن مجید کی بیان کردہ کسی شے کو غلط ثابت کیا. ایک بہت بڑا معجزہ ہے. جیسے قرآن کے اعجاز کا اس وقت سب سے بڑا مظہر کیا تھا کہ تمہارے ہاں بڑے سے بڑے فصیح اور بلیغ اور بڑے بڑے خطیب اور شاعر موجود ہیں، اس قرآن جیسا کلام مضمون کر کے لے آؤ. اگر تمہارا خیال ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، محمد کا اپنا کمپوزڈ کلام ہے، تو لے آؤ. فاتو بسورۃ من مثلہ. اور کوئی جھوٹ موٹ کو بھی کوئی جرت نہیں کر سکا. کتنی ان کے اندر کم سے کم شرافت تھی، کوئی جھوٹ موٹ کو بھی سامنے نہیں آیا کہ کہتا کہ یہ ہے، میں کلیم کرتا ہوں کہ یہ قرآن جیسا ہے. اسی طرح آج کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ قرآن مجید 1400 برس قبل کی کتاب. اور آپ کے شاید علم میں ہوگا، ٹورنٹو میں، کینیڈا میں، جو وہاں کی یونیورسٹی ہے، اس میں جو ایمبریولوجی کے جو سب سے بڑے ماہر ہیں، جن کی کہ ٹیکسٹ بک پوری دنیا میں چل رہی ہے ایمبریولوجی کی، علم جنین، حیران رہ گیا ہے وہ شخص کہ 1400 برس قبل
जबकि अभी माइक्रोस्कोप का कोई वजूद नहीं था। इतनी करेक्ट डिस्क्रिप्शन, एम्ब्रियोलॉजी के स्टेजेस इस कदर सही उसकी जो है डिस्क्रिप्शन। ये डिस्क्रिप्शन कि बच्चा जो है माँ के पेट में 3 झिल्लियों के अंदर 3 दीवारों फी ज़ुलुमातिन सलास परवरिश पाता है। अभी तो कोई डिसेक्शन नहीं हुई थी ह्यूमन बॉडी के, ये जो फिजियोलॉजी है और एनाटॉमी उसका इल्म इंसान को नहीं था। ये हक़ाइक़ कैसे आए? इसीलिए कुरान कहता है, उसका दावा है, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़। करीब इन्हें दिखाएंगे अपनी निशानियां और आयात, आफाक में भी, इनके अपने अंदर, अपने नफ्स में भी, यहां तक कि ये बात बिल्कुल साबित हो जाएगी कि कुरान हक है। पहले हमें इसे ब्रिंग आउट करना है, इसको सामने लाना है। फिर ये कि वो हिकमत और फलसफा और इधर से ईमान, जिसको कभी मौलाना रूम ने कहा था, चंद खानी हिकमत यूनानिया हिकमत ईमानी आ रहा हम बेखा। कब तक यूनानियों की हिकमत पढ़ते रहोगे, उसका फलसफा पढ़ते रहोगे? कभी कुरान का फलसफा, कुरान ने जो हिकमत सिखाई है उसे भी पढ़ो। ये रिवील्ड नॉलेज है, ये रिवील्ड विजडम है, ये एक्वायर्ड नॉलेज है, ये एक्वायर्ड विजडम है। इन दोनों के दरमियान रब्त कायम होना चाहिए, जो इल्म कलाम का मौजू रहा है हमेशा। आज जरूरत है एक नए इल्म कलाम की, इसलिए कि वो कदीम इल्म कलाम जो था वो उस फलसफे के हवाले से था जिसकी बुनियाद मंतिक थी। आज जो इल्म कलाम है वो चाहिए जो साइंटिफिक डेटा जो इंसान ने कलेक्ट किया है उसके साथ सही सही रब्त और ताल्लुक कायम करे कुरान मजीद का और उसकी दी हुई तालीमात का। इससे यह है कि ये गैप जो है वो ब्रिज होगा और उसके अंदर एक तौहीद का रंग पैदा होगा बजाय सल्बियत के, ये इल्म और ये इल्म और। एक बड़ी सादा सी मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ। एक बड़े नेक नौजवान थे, ये कोई 10-15 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। MSc बॉटनी उन्होंने किया, रिलीजियस एक्टिविस्ट, बड़े मैदान में मजहब के लिए बड़े जोश खरोश से काम करने वाले। मैंने उनसे पूछा कि आपका क्या ख्याल है डार्विन के नजरिए के बारे में? कहने कुफ्र है। मैंने थोड़ा सा पॉज किया, मैंने कहा ठीक है वो कुफ्र तो है, लेकिन तुमने किया है, वो मुझसे काफी छोटे हैं उम्र में, मैंने कहा तुमने किया है MSc बॉटनी, मुझे तो उस हवाले से बताओ कि जो इस बायोलॉजी के फील्ड में उसके लिए जो दलाइल हैं, जो उसके लिए शहादतें हैं, जो उसके लिए सबूत दिए गए हैं, उनके बारे में क्या राय है? तो बिलीव मी, उनका जवाब ये था, वो तो बहुत कन्विंसिंग है। ये है वो स्प्लिट पर्सनैलिटी, एक शय जो बड़ी कन्विंसिंग है, MSc बॉटनी की है, उसमें जो कुछ पढ़ा है उसकी रूह से वो समझ रहे हैं कि डार्विन का नजरिया इर्तिका बड़ा कन्विंसिंग, उसके लिए मवाद मौजूद है, दलाइल हैं, शवाहिद हैं, लेकिन है कुफ्र। ये स्प्लिट पर्सनैलिटी, दिमाग के एक गोशे में एक चीज है, दूसरे गोशे में दूसरी चीज। ये स्प्लिट पर्सनैलिटी दुनिया में कोई काम नहीं कर सकती। कंपोज पर्सनैलिटीज, एक वहदत, जिसको कहा है कुरान ने, अला वजिल बसीरत कुल हाज़िही सबीली अदउ इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबानी। ए नबी कह दो ये मेरा रास्ता है, मैं अल्लाह की तरफ बुला रहा हूँ, तो अंधेरे में टामक टोइयां नहीं मार रहा हूँ। अला वजिल बसीरत, न सिर्फ मैं बल्कि मेरे साथी जो मेरा इत्तिबा कर रहे हैं वो भी दोनों आंखों से रास्ता देखकर चल रहे हैं और बुला रहे हैं अगर इस रास्ते की तरफ, तो अला वजिल बसीरत बुला रहे हैं। पहला तो ये प्रॉब्लम है हमारा और ये बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि ये सोशल साइंसेज में और जो सोशल इंस्टीट्यूशंस डेवलप किए हैं इंसान ने, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, थ्योरी ऑफ स्टेट है, फिर उस रियासत के ऑर्गन्स हैं, एग्जेक्टिव है, जुडिशरी है, लेजिस्लेचर है, कहने को खैर चौथा जो है प्रेस को कहा जाता है, लेकिन 3 है बुनियादी। ये जो नौ इंसानी ने जैसे साइंटिफिक तरक्की की है, इसी तरीके से इंस्टीट्यूशंस डेवलप किए हैं, बड़ी कुर्बानियां दी हैं। हम तो खिलाफत राशिदा के खात्मे के बाद फिर उलूहियत के दामन में आ गए थे, वही बादशाही, वही ऐश, वही महल, बगदाद के महल और बगदाद की रातें, वो जो अल्फ लैला, 1000 नाइट्स ऑफ बगदाद, वो जो कुछ होता रहा है वो हमें मालूम। ये तो यूरोप वालों ने खून दिया है, उन्होंने जाने दी है, उन्होंने स्ट्रगल की है, तब बादशाहों के क्लचेस से अपने आप को छुड़ाया है, इंस्टीट्यूशंस डेवलप किए हैं। लेकिन ये कि इन इंस्टीट्यूशंस को अब या तो ये है कि बिल्कुल एक मरूब ज़हनियत के साथ, डिफिटिस्ट मेंटालिटी के साथ जूं का तू हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, या ये कि टोटली रिजेक्ट कर रहे हैं।
حالانکہ دونوں چیزیں illogical ہیں. اس میں تجزیہ کرنا ہوگا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا چیز کمپیٹیبل ہے دین کے ساتھ کیا نہیں ہے، پھر اس کی بصیرت فراہم کرنی ہوگی. سود حرام ہے تو کیوں حرام ہے، اس کی قباحتیں کیا ہیں، یہ کس طور سے امبیلنس پیدا کرتا ہے معاشرے کے اندر، کس طریقے سے ارتکاب دولت پیدا کرتا ہے، اور اس سے پھر فساد پیدا ہوگا. آخر کمیونزم بھی یوں ہی تو نہیں آ گیا تھا. اٹ واز ناٹ اے بورڈ فرام دی بلو. یہ ریئیکشن تھا کیپٹلزم کا، اور اگر کیپٹلزم اور ننگا کیپٹلزم جاری رہا تو پھر کسی اور ریئیکشن کو وہ جنم دے گا. اسی کی کوکھ سے کوئی اور اینٹی تھیسس وجود میں آ جائے گا. جیسے ابھی آپ نے وہ KGB کے کوئی بڑے ڈبل ایجنٹ کا ابھی انٹرویو آپ نے پڑھا ہوگا، 1-2 دن پرانی بات ہی ہے. اس نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک تجربہ تھا، ناکام ہو گیا، لیکن میں اس کے اوپر شرمندہ نہیں ہوں. یہ ایک بہت اچھا کام تھا جو ہو رہا تھا، اور یقیناً بہت خیر اس سے وجود میں آیا ہے. بہرحال انسان پھر تجربہ کرے گا. اس اعتبار سے دوسری ذمہ داری ہماری یہ ہے جو قرآن کے حامل ہے، حامل قرآن. اگرچہ مجھے شعر یاد آیا اقبال کا، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستی. تو حقیقت تو وہ ہے جو اقبال نے کہی ہے، لیکن بہرحال سو کالڈ حامل قرآن تو ہم ہیں نا، قرآن کو ماننے والے. لیکن یہ کہ اس حامل قرآن امت کا دوسرا فرض یہ ہوگا، جہاں ایک طرف ایمان کے حقائق کو سائنٹیفک معلومات کے ساتھ ان کی ایک ربط اور تعلق کو اسٹیبلش کرنا، وہاں دوسری طرف سوشل سائنسز اور سوشل انسٹیٹیوشنز کا تجزیہ کہ ان میں صحیح کیا ہے جس کو اختیار کرنا ضروری ہے، ان میں غلط کیا ہے جس کو اس میں سے مائنس کرنا ضروری ہے.